थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदो बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' सोर मा बुंदों आं बेखौ लाना फैयो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ एसे खोनासंग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला खोनासंदो অলপ কেইদিনমান আগত আমাৰ BTC কাউন্সিলত ইচি মিটিং হ'ল সেই মিটিঙত যোনটো জাগাত হাগ্ৰামা মহিলাক ডাঙৰীয়াই থাকিব লাগিছিল ইয়াৰ এইটো জাগাত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকহে দেখা পালোঁ আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ওচৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে ভিজামিল মেকুৰীৰ দৰে মানে বহি আছে আৰু সেই ইচি মিটিঙত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা থকাৰ কি যুক্তি আছিল সেইটোতো অসমৰহে মিনিষ্টাৰ ইয়াৰতো EM নহয় কেতিয়া EM হৈ আহিল তেখেতে তাৰমানে কি হৈছেছে আমাৰ BTCখন বৰ্তমান হাগ্ৰামা মহিলাৰে চলা নাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাহে চলিছে এইটো তেখেতসকলে কমপ্লিটলি মানে আমাৰ BTCখনৰ যি শাসনৰ ভাৰটো BPF নহয় এতিয়া কমপ্লিটলি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তথা আমাৰ অসম চৰকাৰে চলাই আছে প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে কোৱা নাছিল জানো যে BTCখন বিক্ৰী কৰি দিলে বিক্ৰীটো কোনে কৰি দিছে সেই সময়ত কোনোবা ইচি মিটিঙত কোনোবা মিনিষ্টাৰ ইয়াত বহিব পাৰিছিল নেকি পাৰা নাছিল যোৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰে যোৱা 17 বছৰত যি চৰকাৰ শাসন চলাইছিল সেই সময়ত কোনোবা অসমৰ পৰা মিনিষ্টাৰ আহি পেলাই ইচি মিটিঙত বহিছিল নেকি বহা নাই এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাৰ পিছতো আৰু এইবাৰ যে অবছলিউট মেজৰিটি লৈ পেলাই যে ভিজা মেকুৰীৰ দৰে যে NDAৰ লগত থাকি পেলাই BJPৰ লগত থাকি পেলাই কাম কৰিব লগা হৈছে সেইটোতো হ'ল ইমান শক্তিশালী হোৱাৰ পিছত যে তেনেকুৱা থাকিব লগা হ'ল তেনেহ'লেতো বেছিকৈ তেখেতসকলে দুৰ্বল হয় দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে দুৰ্বল নহ'লে যে তেনেকুৱা নহ'ল হয় ইমান দুৰ্বল চৰকাৰ চলাই নেকি ইমান দুৰ্বল নেকি তেখেতসকলে আৰু এইফালে এজন মহাপণ্ডিতে কৈছে মহাপণ্ডিত BPFৰ মহাপণ্ডিত ৰিঞ্জয় বড়ো যে প্ৰত্যেকজন আমাৰ BTR বাসীৰ ইউথসকলক 2,80,000 জন মানুহক দিব বুলি 80,000 জন মানুহক 2 লাখ দিলে কিমান টকা হয় 1600 কোটি টকা হয় এই 1600 কোটি টকাটো বাজেটত কিমান আহিছে এই 4 মহীয়া বাজেটটো আপোনালোকৰ নৰ্মেল বাজেটতো 1 বছৰ হ'ব লাগিছে 4 মহীয়া বাজেট কৰি ল'লে 4 মহীয়া বাজেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটোতো মানে আচৰিত হ'ব লগা কথা না ইয়াত কিমান আছে 100 কোটি আৰু এইফালে লাগিব আপোনালোকৰ 2 লাখ দিবলৈ 80,000 জন মানুহক কিমান লাগিব 1600 কোটি কোনে পাব পিছে পইচা 1600 কোটি জন বাজেটে নাই 100 কোটি মাত্ৰ এইফালে 1600 কোটি দিব বুলি একদম চেক লৈ পেলাই পুৰা 80,000টা চেক প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বুলি কৈছে বিশ্বনাথ ইমান ঠগাবলৈ মানে পাৰে নে ইমান মিছা কথা বুকাত মিছা কথা ক'ব পাৰে নে এনেকৈ মিছা কথা কৈ পেলাই মানুহক বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিব নালাগে আৰু সেই মিছা কথাবোৰ আজিৰ দিনত মিছা কথা কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি কোনটো সঁচা হয় কোনটো মিছা হয় চবে জানে আজিকালি এনেকুৱা মানে ইথিক্স নোহোৱা লজিকেল নোহোৱা ইথিক্স নোহোৱা মানুহক বেংৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তেনেকুৱা ৰাজনীতিটো আমাৰ অসমৰ আমাৰ BTCৰ কাৰণে যোগ্য নহয় ইয়াত কি হৈছে কি হ'বলৈ ধৰিছে সেই কথাবিলাক অলপ গুৰুত্ব দিয়ক বিশৃংখল এটা সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে সামাজিক টেনশ্যন হৈ আছে সেইবোৰ কেনেকৈ মুখিমূৰ কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰক চৰকাৰ গঠন কৰি ঠিক আছে চৰকাৰটো ভালকৈ চলাবলৈ লাগে সেইটো নকৰি পেলাই এনে আবুল তাবুলকৈ মিছা কথা কৈ মানুহক প্ৰলোভন দি পেলাই মানুহক ধ্বংস কৰিব নালাগে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব নালাগে এইখিনি কথাটো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যে এতিয়া দুৰ্বল হৈ আছে
এনডি বুলি কৈ আছে, এনডিএৰ লগত থাকিম বুলি কৈ আছে, এনডিৰ লগত এনডিএত আমি আছোঁ বুলি কৈ আছে। তাৰ আগত কি কৈছিল? বিটিচি বাচাও, বিজেপি হাটাও। ক'ত গ'ল? বিজেপি হাটাও, বিটিচি বাচাওটো ক'ত গ'ল? ক'ত থাকিল এইটো শ্লোগান? এনেকুৱা মিছা কথা কয় নেকি মানুহক? আৰু এনেকুৱা মিছা কথা ক'ব নালাগে নহয়। আপোনালোকক মই সেইখিনি কথাটোকে ক'লোঁ। ভৱিষ্যতত যদি আপোনালোকে ভালকৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অলপ হ'লেও সঁচাত চলিব লাগে, সঁচা কথা কৈ পেলাই কৰিব লাগে, এনেকুৱা মিছা কথা কৈ পেলাই নহয়। বুজিছেনে? बे भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुबायानो नोंथांमोना, ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स, बेखौबो नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंदो। आं बेखौनो फोरमायहरो दिनै प्रमद बर' सारनि अबस्थाया दा अमा बेगें गोदोनायाव थाबथानाय बायदि जाबाय आरोखि। ना जादेरनो हायो, ना बुंनो हायो, ना रायलायनो हायो। माने इउपिपिएलआ खुनु मोनसे एजेन्डा गैला। रायजो राजानाव मा होननानै भट बिबावनो, जेबो बिसिना एजेन्डा मथ' गैला। प्रमद बर' सारहा 25 बोसोर बिटिसिनि चिफ जानायनि सिमां दंमोन आरोखि। आं बेखौ इउपिपिएलनि नेताफोरनाव, आबसुनि नेताफोरनाव सिरि सिरि सोंखोमानानै माने नायबिजिरनानै मिथिदों। बिथाङा प्रमद बर' सारा 35 बोसोर बैसोआवनो सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों, खायदा खायसि खालामनानै। ओमफ्राय 10 बोसोर खुनुरुखम एखेबारे दिन्थिफ्लानानै नंखाय खोथा बुंनानै बियो 45 बोसोराव बियो माने बिटिसिनि चिफ जादों आरोखि। बिटिआर एकर्ड खालामफ्लानानै, बुरखायनानै, आबसुखौ थगायनानै, आबसुनि नेताफोरखौ बुरखायनानै बियो बड'फानि सिमां जे सेपारेट स्टेट बेखौ बियो दंस' खालामबाय, फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामबाय। दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो, ना आन्दालन खालामफिनजायो। माने आबसुखौ बियो दग' मग'आव दोनबाय आरोखि। दा बिथांनि सिमाङा जोब्बाय, माने बियो एखेबारे गसंनो हाला, थैनाय बायदि जाबाय आरोखि। जानो हागौ बे भिडिअखौबो नुखाबाय नोंथांमोना, ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों, बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय। मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे खोनासंना लादो। प्रहलाद ब्रह्म, हिरिनजय बर', कास्टम बसुमतारी, बिक्रम दैमारि आदामोन। मा जाखो नोंसोरनि गभर्नमेन्टआ? मा सानफ्रामबो दावराव दावसि? एसेबो लाजिनाय गैया नामा? थ' थांनाय जितु बिटिसि गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्ट, मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि जितु इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव जाय बिथांमोना भिसिडिसि सेक्रेटारि साख्रि मोननाय आरो फरेस्ट गार्ड साख्रि मोननाय आरो माखासे मास्टार एपइन्टेड मोननाय, थ' बिथांमोननो दिनैसिमबो 6 मास जालायबाय बेथन होनो हायाखै। मा सोरखार सालायखो? मा गभर्नमेन्ट सालायदों? दिनैसिमबो बेथन होलायनो हायि। थ' बाथ्राखौथ' बिराद गिदिर बुंगासिनो दङ। थ' रिन्जय बर' मोना, कास्टम बसुमतारी मोना, बिक्रम दैमारि मोना, प्रहलाद ब्रह्मखौथ' आरो दा बुंसै, 1 नम्बर दालानि बिपि पार्टिनि। दा बिथांमोना जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दं जे बिपिएफआ ओरैबायदि थांखि लादों, ओरैबायदि मावनो नागिरदों, नाथाय मोनसेबो खामानिया दिनैसिम साक्सेस जानाय नुवाखै। थ' लाइमोनफोरखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामबाय। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव सासे लाइमोननो 2 लाख थाखा करि होनायनि बिथांमोना जि खोथा होनायमोन, बेखौ दिनैसिम मावफुंनो हायाखै आरो हानायबो नङा। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ इसेबां सहज साननाङा। मानोना बिथांमोना दिनै लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि नामाव माखासे पलिसि बानायना क्राइटेरिया दिहुनबाय। थ' बेकार लाइमोननि नामाव बिथांमोना दा क्राइटेरियानिफ्राय क्राइटेरिया नागिरगासिनो दङ। स्किल डेभेलपमेन्टनि नामावसो बिथांमोना नैबे 2 लाखखौ होनो नागिरदों, नाथाय बेकार लाइमोननि नामाव नङा। दा बिथांमोना इलेक्सन समाव बुंदोंमोन जायफोरा लाइमोनफोरा खामानि गैया, जायफोरा ओरैनो थायो, जेबो जेथिंबो माने सोलोंना जानो हायि, जेबो उपाय गैयि जानानै दं, बैसोरबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना 2 लाख थाखा होगोन होननानै जि खोथा होदोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिथिबाय जे साफ्रोमबो लाइमोननो होनो हानाया एसेबां सहज नङा। दा बिथांमोना बेखौ क्राइटेरिया दिहुनलायबाय दायो। फैसाखौथ' होनो हागोन ना हाया आसा गैया, खिन्थु क्राइटेरियानिफ्राय क्राइटेरिया बानायगासिनो दङ। ओरैबायदि माने पलिटिक्स आरो। थ' नोंथांमोना मिथिगौ, थ' जायफोरा साख्रि मावबाय बिथांमोना दिनैसिमबो गावनि पकेटनिफ्राय खरसा खालामनानै
साख्रियाव थांगासिनो मावगासिनो डिउटिखौ नाथाय थाइसेबो रां मोनाखै गभर्नमेन्टआ बिदि जायो बेबायदिजों गभर्नमेन्टआ सोलियो थ' पाब्लिकफोरखौ रायजोफोरखौ ओरैबायदि बुरबक बायदि बिथांमोना बुंबाय थादों जे मोजांलायनो थ' जि खामानि दा बिपिएफ पार्टिया मावदों गासैबो प्लान पलिसिफ्रानो प्रमद बर' सारनि बानायनाय जे थांखिखौ लादोंमोन जे पलिसिखौ लादोंमोन जे सिस्टेमखौ लादोंमोन प्रमद बर'नि बे गासैबो सिस्टेमेटिकखौनो बिथांमोना कपि खालामगासिनो दङ प्रमद बर'आ जि थांखि लानायमोन बै थांखिखौनो बिपिएफआ कपि खालामदों जे बाथ्रा नोंथांमोना मालाबाबो पिस रिलि होननाय खोनाफेराखैमोन बिपिएफआव दा पिस रिलि लादों नाथाय बेखौबो इउपिपिएलनिफ्राय कपि खालामबाय बिपिएफआ थेवब्ला बबे मोनसे थोंजों थांखि लानानै बिथांमोना खामानि मावदों मोनसेबो थांखि लानानै बिथांमोना खामानि मावा सोरनिखौबा नायनानै दे मानगोनां प्रमद बर' सारनि जिथु आदर्श सिस्टेमेटिक बे सिस्टेमेटिक पलिटिक्सखौ नुनानै बिथांमोना कपि खालामगासिनो दङ थ' इलेक्सननि थाखाय पाब्लिकफोरखौ बुरखायनो थाखाय दा बेनि अनगा जेबो गैया खालि दावराव दावसिल' माने इसेबां बखिजाबाय थादों माने दिनैसिमबो बेथनखौ होनो हायाखै गभर्नमेन्ट मोनसे जालायनानै आसरित दा बेखायनो इउपिपिएलनि जेसांखिनि बिपिएफनि बेरेखा जानानै दङ जों रावबो सिरि थाया जेब्लासिम रायजो राजाफोरखौ मिसा खोथा बुंनानै जेब्लासिम रायजो राजाफोरखौ नंखाय लामाजों दैदेनलांगोन बेखौ इउपिपिएल पार्टिया माब्लाबाबो नायनानै ओरैनो सहायना थानाय नङा बिसोरनि बेरेखा पाब्लिकनि जानानै रायजोफोरनि जानानै जेब्लायबो गसंथेगोन आरो बिपिएफनि जे थगायनाय आखुखौ माब्लाबाबो जों खाबु होआ इउपिपिएल पार्टिया जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपफोरखौ नुखाबाय जानांगौ आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय सोर मा बुंखो सोर मा बुङाखै आं बेखौ आपडेट खालामना होयो आरोना नेक्स्टआवहाय माबाफोर गोनांथि आपडेट मोनबाथाय नोंथांमोननिसिम मोननैसो लाना फैलायगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थ' गासैबो भिडिअखौ शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान हाबदे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर